Salam alaikum malien tiana muso, c'est Delfourouba Dougoulima mon cousin. Ntora Facebook digi la nana bo vidéo do kanu e Abibou Thiam nga vidéo yi. Vidéo nyim dabali ban, vidéo nyim mon finya negi bona, vidéo nyim dashi yereke. Abibou Thiam sigile maka vidéo la, tellement juguya boyana, hen boyana. Abe feka wura mangutu tieme argumenté. Parce que patron ya la boka ka dofo atara be dofo parce que patron yere fin fota to bulu patron heni me patron na ko parce que ko dani ne Paris ani kati wura ba ka jonjoni doluda Abibou Thiam nya to ka kuma kono ka fo ko wura yere ta war do molu de ko mobli munu boli wora te mali kono en balmaw afoni to ne faso ko eble afoni to e jamana ko en to te nyengo dia esa no ne sara billahi ni dabali bana n'a kun furane ko argument be ba e Abibou Thiam e mun sigi o sigi argument contre argument ke argument be bangani fo na e wuraja akata serke san shu kesu san ka pine flakala ka jo aka dala tade aka wari na e wuraja aka metro san yoro metro koni o buri worote mallaka jo aka dala tade aka wari na digira mina o ka fo afa ka barake na digira mina o yere ka wuli ka barake non ni on a dan Abibou Thiam la ilaha illallah mo be se ka ke nyengo din ka senima mo be se ka juguya ka senima na be chekele argument kan na be chekele dalu kan ko habta ka war do mobli mun yere buli wurate mali kono e ma fo ka wariya e ta fo ko faso ka wari e ta fo jamana ka wari e ta fo ko mo do ka wari fo ayere ka wari. Moi je pense que al na trana mara wotro nesan ka pentri ka vitri kala ka doa kona tade aka wari yo na digire mi no fa ka barake dron fantan dende mali kono de ne mali sigi keme o keme ta soro fantan den keme 99% ni mais ni barake bal debo 99% na atobe dans 30% ma 60% abe barake bal den aya fo ka fo ka barake tiena second temps fo yere mango maka barake kan fo bo nogola na wagla ko viro ke ne be mo bo nogola o kana barake billahi aw bora jamana ko de la san janne taro ko dani yere ba o kungulo kono ka seni mo fa mo yere bna ke so be dani yere to be na jani billahi o bna ke sababu ye ne yere be na dani nga viro blanga page sanfe ne taro ko dani ne ba o kungulo la tan fo be dese jamana ko la dani mana tugu mo ngo ko kele aw de ma fo ko dani ngo fato do or ma fo ben ko kunfinu mais e kunfinto e donc dani tugune wura ko wura kele ante so kele mari nan dani me nyogon faka anga fo ita ko kula aw de jera ka saka so mondialu dun aw de jera ka teria mondialu ke aw de jera ka gidi kele soutenir mais wura na rien fait dedans wura mo ko fo ita la ni mo ngo ka be wura fait wura c'est un nom public ni mo ngo ka ba fait o de ba fait Abibou Thiam yen kuma mi fo dani ngam sani chien keme parce que argument ko la dani ngam sani chien keme ni tar argument ni ibora ki joya folon mena awagli jigine pour que ka irawla ko liti personnel le du ay la mene num tate jamana ko ide arasana ka mo tate jamana ko iblene wura e concert mi nga Abibou Thiam bora la fono ka wura goshi ko mo do be ka sanor la ko wura te ka wura be na concert ke Bamako em balmo wura ka concert doni biche mo joli concert ke iba wane concert ke gaspille concert ke Sidiki Diabaté concert ke wali shini concert be ka ke Iba wan kilen concert fla Sidiki Diabaté kilen concert fla gaspille concert kilen Abibou Thiam makuma donc wurate malenye wurake na somalien ya ikana barake ban nyengu din